मैं इमरान शुजा इमरान ऑटो वर्कशॉप गुजरांवाला से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपके लिए LC 300 लेके आए हैं। बहुत से दोस्त ये गाड़ियाँ बना रहे हैं, फिर आखिर इसमें क्या कोई ख़ास बात है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी बनाने की 2-3 जो वजूहात हैं, उनमें एक तो ये कि जो गाड़ी बनवाने वाले हैं उनकी मुसलसल रिक्वेस्ट आ रही थी कि गाड़ियों में उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, और जो गाड़ियाँ बनाने वाले हैं उनसे भी दरख्वास्त आ रही थी कि कोई ताउन करें हमारे साथ, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से गाड़ियाँ हमारी ओरिजिनल नहीं लगी। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमने इसमें हल की हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी LC 300 जो है, ये LC 100 जो सन 1998 से 2007 तक मॉडल आए हैं, ये उनसे 3 इंच चौड़ी होती है गाड़ी, यानी 1.5 इंच एक साइड से ज़्यादा चौड़ी है और 1.5 इंच इस साइड से ज़्यादा चौड़ी है। अब उसमें जो फिटिंग के दौरान किटें ये जो बाहर से आती थी, जो प्रॉब्लम्स आती थी इसमें, वो हमने कुछ हल किए हैं। जैसे ये साइड फेंडर है, ये साइड फेंडर में पीस डाल के इसको बड़ा किया जाता था। वजह क्या है? LC 100 के दरवाजे छोटे होते हैं और LC 300 के दरवाजे कम से कम 3 इंच बाई 2.5 इंच बड़े होते हैं। हमने इसमें दरवाज़ों का साइज़ बदल दिया है। हमने फेंडर में पीस नहीं डाला 3 इंच का, हमने दरवाज़ा 3 इंच बड़ा कर दिया है। ये हम मशीनों पे बना के दरवाजे हमने ये नए डाले हैं। ये दरवाजे भी और बैक फेंडर भी ये हमने नया बना के डाले हैं, ओरिजिनल शीशे लगा के ओरिजिनल साइज़ के मुताबिक। सो ये दरवाजे ओरिजिनल LC 300 की तरह 2.5 इंच बड़े भी हैं और इस तरह 3 इंच साइज़ में बड़े हैं। इससे ये ओरिजिनल लुक देता है। इसमें आपको ये फील नहीं होगा कि दरवाज़ा साइड घुटी हुई है या दरवाजे छोटे हैं। सो मेन प्रॉब्लम जो थी वो अब ये आती थी इन गाड़ियों में, लैंड क्रूज़र V8 में, कि ये दरमियान में से दबी भी दिखाई देती थी क्योंकि इसकी फ्रंट की चौड़ाई 3 इंच ज़्यादा होती है और उसको वो मीट नहीं कर पाते थे बनाने वाले। तो ये आज हम आपके सामने जो गाड़ी पेश कर रहे हैं वो एक्यूरेट साइज़ों में है, वो एक्यूरेट साइज़ों में है। उसके लिए हमने ये नए दरवाजे डाले हैं, इसको 4 दरवाजे, और ये बैक फेंडर भी हमने नए बना के डाले हैं। आप इसकी लाइंस देख सकते हैं, ये मशीनों पे तैयार होते हैं। इसकी हमारे पास डाइयाँ हैं, इसके हमारे पास फर्मे हैं, इसके हमारे पास ये उस पे तैयार होते हैं, दरवाजे भी और बैक फेंडर भी। और ये कटन भी कट एंड वेल्ड करके ये पीस नहीं डालेंगे। ये दरवाजे 1 पीस में तैयार होते हैं। जितना कम कट एंड वेल्ड होगा उतनी ज़्यादा गाड़ी में सफाई आएगी और उतनी कम पटीन लगेगी। अब जो मेन प्रॉब्लम थी इसमें, जब दरवाजे छोटे थे और दरवाज़ों में पुराने दरवाज़ों को गर्म करके और तरपाइयाँ करके फुलाया जाता था, उससे ये दरवाजे 1.5 इंच बाहर नहीं आ पाते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच बाहर आ जाते थे। उसके बाद उन्हें पटीनों से बाहर निकालने की कोशिश की जाती थी और जब तब भी काम नहीं बनता था, फिर कब्ज़ों को बाहर चलाया जाता था। उससे यह है कि गाड़ी कॉम्पैक्ट नहीं रहती थी, गाड़ी में हवा आती थी, डस्ट आती थी, पानी आता था। इस गाड़ी में ऐसी कतई कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। ये तमाम मसाइल इस गाड़ी में हल कर दिए गए। आप बाहर सारी गाड़ी को देख सकते हैं, ये मुकम्मल आपको ओरिजिनल LC 300 की लुक दे रही है। इस वक्त इमरान ऑटो वर्कशॉप की ये काविश आपका इत्मीनान बहाल करने के लिए भी है और गाड़ियां बनाने वालों के लिए भी एक मिसाल है कि वो भी इससे कुछ काम को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ओरिजिनल गाड़ी बनानी है। सो ये कोई किसी भी कंपनी के कंपटीशन में नहीं है, ये असल में एक ताउन के लिए हमारा इक़दाम है जिसमें बनाने वालों के लिए भी कुछ सीखने का मौका है, हम भी सीख रहे हैं। और गाड़ियां बनवाने वालों के लिए ख़ास तौर पे जो समझदार लोग हैं, जो गाड़ियों को समझते हैं, वो कभी भी गाड़ी को फेसलिफ्ट कराने की तरफ नहीं थे आ रहे, और जो करवा लेते थे वो कभी दूसरे को जल्द मशवरा नहीं थे देते कि वो भी फेसलिफ्ट करवाएं। हम इस फील्ड से मुंसलिक हैं, हम गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं, हम गाड़ियों को रेप्लिका तैयार करते हैं। ये जो LC 300 की और प्राडो क्रूज़र वगैरह की भी किटें तैयार मिलती हैं, ये तो बड़ा आसान सा एक काम है। ये इसकी फिटिंग की और बाकी हिस्सों को थोड़ा बाहर निकाला, लेकिन ये हमने सारा नया बना के आपको दिखाया है।
کہ کس طرح گاڑی اوریجنل تیار کی جاتی ہے۔ اس میں ایک اور پرابلم جو تھی وہ یہ تھی کہ جب فینڈر میں پیس ڈال لیتے تھے تو یہ جو LC300 کا بونٹ ہے اس کا سائز کا فرق ہے LC100 سے، اور سکرین سے یہ بونٹ کے درمیان تقریباً 10-11 انچ کا گیپ وہ بہت بادر کرتا تھا۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم نے اس کا حل بھی کر دیا ہے۔ ہم نے یہ شیلڈ بنا کے ڈالی ہے اس کے اندر، اور پیچھے وہی جینین سائز رہنے دیا ہے جو یہ اس شیلڈ کا ہوتا ہے اسکرین کے بعد۔ اس کے آگے ہم نے یہ ایک ایکسٹینشن لگا دی ہے بونٹ کے ساتھ، جو کہ بونٹ کا حصہ ہی معلوم ہوتی ہے اور بالکل بادر نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہاں پہ لوگ گاڑیاں بنانے والے جو ہیں وہ اس میں پلاسٹک کے پیس ڈال کے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو کہ کبھی بھی اچھا نہیں تھا لگتا گاڑی بنوانے والے کو بھی، اور گاڑی بنانے والوں کو بھی اچھا نہیں تھا لگتا۔ یہ وہ پرابلمس ہیں جو گاڑیاں بنانے والے دوست بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کا کوئی حل کر لیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ تمام پرابلمز آج ہم نے آپ کے سامنے ان کا سلوشن پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ گاڑیاں بنوانے کی طرف آپ زیادہ اعتماد سے آئیں گے اور اپنی گاڑیوں کو فیس لفٹ کروا کے اپنے پیسے بھی بچائیں گے اور ایک اچھی نئی شکل کی جدید گاڑی میں ریم ٹائر بھی اس میں LC300 کے 20 انچ کے نئے ڈالے گئے ہیں۔ انٹیریئر کے حوالے سے بھی ہم نے گاڑی کو مکمل تیار کیا ہے 2023 ماڈل میں۔ آئیے میں آپ کو اس کی بیک پروفائل دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے بیک پروفائل سے بھی گاڑی بالکل اوریجنل آپ کو LC300 دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں آپ نے اسپائڈر لگایا ہے لائٹ والا، اس کی فٹنگ سارے بالکل ایکوریٹ ہیں، بیک باڈی کے انسٹال کی گئی ہیں۔ سائڈ پروفائل آپ دیکھیں گاڑی بالکل ایک لائن میں آپ کو دکھائی دے گی اوریجنل گاڑی کی طرح۔ یہ جو کوارٹر گلاس ہیں اس کے اوپر جو یہ اسٹیل کی گارنش لگائی گئی ہے بالکل یہ ایکوریٹ اوریجنل سائز کی ہے۔ لوگوز جو ہیں وہ امپورٹڈ لگائے گئے ہیں۔ ڈور ہینڈلز آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہ اوریجنل جیسے ہیں جو لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم آپ کو انٹیریئر دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کا ڈیش بورڈ چینج ہے، یہاں عموماً لوگ پیپر لگا دیتے ہیں، یہ ہائیڈرو ڈپنگ کی گئی ہے۔ LC300 کا اوریجنل ٹیسلا لگایا گیا ہے، LC300 کا اوریجنل سٹیئرنگ لگایا گیا ہے، جدید میٹر لگایا گیا ہے، LC300 کا ہی گیئر پیڈ لگایا گیا ہے۔ بڑی شاندار کوشش کی گئی ہے گاڑی کو، دو ٹرمز چینج کیے گئے ہیں، اور یہ گاڑی بیج اور بلیک کلر میں کنورٹ کی گئی ہے۔ یہ بیسیکلی گرے کلر میں تھی اور اس کو ساری گاڑی کو کلائنٹ کی ریکویسٹ کے مطابق بلیک اور بیج کلر میں یہ 2 ٹون میں تیار کیا گیا ہے۔ بیک سائڈ پہ اس کے LCDs انسٹال کی گئی ہیں کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ اب دیکھ سکتے ہیں ساری گاڑی بڑی بہترین نیٹ اینڈ کلین تیار ہے، اندر باہر سے یہ LC300 کا آپ کو لک دے رہی ہے، پراپر لک دے رہی ہے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ گاڑی ہم آپ کو جو تیار کر کے دیں وہ بالکل اوریجنل جیسی ہو اور آپ کے پیسوں کا بہترین نعم البدل ہو۔ سو یہ مثال آپ کے سامنے ہے، یہ گاڑی آپ کے سامنے تیار ہے موجود، آپ اسے بغور دیکھیے، وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی گاڑیوں کو بہتر بنوانے کے لیے آپ عمران آٹو ورک شاپ گجرانوالہ میں تشریف لائیے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم دور نہیں ہیں، ہم بہترین گاڑیاں آپ کو تیار کر کے دیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔